Hello guys, hôm nay hình dáng nào nó đã cút món mình đấy bé bún nước mua nhà đó mua nó chẳng còn đấy chị tôi mới sợ sẽ bắt đó đấy thì còn thì xa dài đấy ada một tuần này hàng tập á mua nó rồi họ lại bị chân nó ra vắt thôi mình mua nó rồi bay nó ai đi thế nó thế ama ada một সার্ভিস হয়ে এই যে সার্ভিসত বাচ্চন আনিও হুতেই আদামত এই হুদিও দায় নে জানা আতে মনো করে থলসা যা বাজ বা ঠিক পেলুম হলা বেচন যাওয়া সমাজে সমারিল কাটো যে করে কমেন্ট করে জানি ওদে হন্না বেচন চাই হন্না বেচে চাই বাকুনরা জুজু দে বে বলল